जय जगन्नाथ सांग माने गुड मॉर्निंग आपण मानकु आमर ये छोटिया यूट्यूब चैनल ले बहुत बहुत स्वागत जनाऊँ। तो सांग माने प्रियांकर बहुत किसी क्वेश्चन थिला थिले जे यूट्यूब विषय रे बहुत किसी से बर्तमान खाउछंती खाई सारला परे मु आपण मानकु किछिटा जिंस देखैबी एवं तांकु किछि गोटे जिंस मु कन्फर्म करेबी से कि जाननांती मत बहुत किसी जिन पचार तो से खाई सारत तापर आप देख पछपटे ये बस खाऊँ तो से खाई सारतु तापर आपण सागर मु कथा आपण जमती भल पाइबा आपणकर छोट आशीर्वाद पूर्व वीडियो देते सेमती दिंतु आमको आगे नियंतु आपण भल पाइबा आशीर्वाद टी दरकार आम वीडियो केमती लगुच आपण मैंने कमेंट माध्यम जनातु आउ जो माने ऑलरेडी माने आगुरु आम चैनल जोड़ी ही अच्छा आम चैनल को सब्सक्राइब करछंती से माने खाली गोटे गोटे लाइक करंतु आ जो माने सब्सक्राइब न करंतु प्रथम करी आम चैनल आउंती चैनल को सब्सक्राइब करंतु आउ मु आशा करछि आपनक परिवार सपरिवार एवं आपण समस्ते महाप्रभु श्री जगन्नाथ को कृपा भलर थिबे आम भी सब भलर अछु आज किछि बहुत किछि जिंस डिस्कशन करिबा आपण वीडियो देखु थांतो ओके तो कोऑपरेट करंतु हमको से खाई सारन तापर वीडियो मु स्टार्ट करबी जल्दी खाओ न मुचके मुचके खाओ न हस्पिक खाओ हो खाई सारन से तो एबे आसी गले प्रिया मैम आमर तांको क्वेश्चन पचारि बुझिबा तांकोठू तो कौन थिला आपनकर डाउट कोंतु यूट्यूब विषय रे मत पता सतरे यूट्यूब रे पैसा आसे या क्वेश्चन थिला ना तो जय जगन्नाथ नमस्कार समस्त को आज मन नुआ आछन सब्सक्राइब आज मन चैनल ऑलरेडी अछन लाइक करी आम वीडियो को जो मन भल लागुची शेयर करी आ जदी किसी मतामत दवा चाहंदी कमेंट पिला सब शिख सरलाणी एथर गा हो ना कि हो धन्यवाद तो से मते पचारथिले मझिरे दिने अच्छा हम जो वीडियो करंदी रे कोन माने फेसबुक ये बढ़िया जिंदी करंदी कि कहल ना ए पैसा आसे ना सत्रे पैसा आसे हेडो मु कहल ना हां सत्रे आसे तब से बिलीव करे मोर तुमको देखैली विश्वास न कला पर देखैली आ किसी जनकर वीडियो समस्तंकर देख केमती पैसा पत्र आसुची कौन से सब आदि हाँ एत जन सतरे आ तुम आगुरी चैनल थी तुम कहला मुझे हाँ थी ना सतरे पैसा आसे मुझे हाँ आसे ना देखा किसी हुए प्रमाण देखेल पैसा आसूला बोली जो मैंने आम यूट्यूब कर यूट्यूब भाई मैंने आमर से मुझे गोटे प्रूफ देखी से देखला पर जानवे यह तुम क्वेश्चन दिला ना आ केते टଙ୍କା आसे कौन सब मुझे कहली केते टंकाटा व्यूअर्स माने व्यू आम लोक के देखुं डिपेंड कर कौ कंट्री लोक देखुं कौ देशर लोक इंडिया कि इंडिया बाहर आम इंडिया लोक देखिले टी अल्प पैसा आसो जदि यूनाइटेड स्टेट कि अदर स्टेट रिच कंट्री धनी देश देखिए तो अधिक पैसा आसे व्यू उपर डिपेंड करे डॉलर हिसाब से पैसा आसे है आमको गूगल रे गोटे अकाउंट खोलिया पड़ो एसेंस अकाउंट गूगल रे खोल सारा पिन गोटे आस पिन पर जेनेट कर जेनेट कला आपण अकाउंट को सेटा इंडियन रुपीज ट्रांसफर हम इंडियन करेन्सी बुझल तो ये सब जिनस तो प्रूफ मुझे देखा ये करिया देख मोर मोर पूर्व दीटा चैनल थी मोर पूर्व छाड़ गोटे दीटा चैनल एटा हूँ एडसेंस अकाउंट जो कौन गूगल अकाउंट खोलो यहाँ इंडिया दीटा पिन आस गूगल तरफ मुझे जानी मत मो सांग मैंने कहते अमेरिकार आसे एमती पिन सब भर आस देखो जो पिन अच्छे छटिया एमती छटिया आप जेनेट करेंगे जेनेट कलापर से जब आप $100 फुलफिल हम $100 आप बैंक अकाउंट को आसो तो यहाँ 21 ରୁ 25 तारीख भितर आई थिंक मोर तो मन पड़नी बहुत दिन है बोधे देखो यहाँ थी मोर गोटे देखो यहाँ मो ना लिखाई देखो आपण मैंने मो आड्रेसटा ये करदेली देखु मो ना लिखाई कि ना सुनील बेहेरा है आड्रेसटा मु लुचे देची आईटा भी देखु मोर गोटे चैनल थिला एटा ही मोर गोटे चैनल थिला सुनील एंटरटेनमेंट ऑल टाइप वीडियो है दीटा चैनल रु पैसा आसला विश्वास कल जापार कि जान लिखाई बड़ बड़ अक्षर गूगल एडसेंस एटार लिखाई एटार भी लिखाई
ଆଉ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ କେବେ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଭରସା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବ କୁହ, ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍? ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିଲା କ'ଣ, ସେଇଟା ଆମେ ଛାତ ଉପରକୁ ଗଲେ ଆମର କିଛି ଗୋଟେ ଗାର୍ଡେନ୍ ଫାର୍ଡେନ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଗଲେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଆଜି ସଣ୍ଡେ ନା, ଆଜି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିବ? ମିଛ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, କାତି ମାଛ, ତା ଫଟୋ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ତା ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ଅଣ୍ଡା, କାତି ମାଛ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଆଉ ଛତୁ ବି କରିଛନ୍ତି, ଭଲ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। କୁକରଟା ଆମର ନା, କୁକିଂ ମ୍ୟାନ୍ଟା ଭଲ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆସିନଥିଲି, ଆପଣମାନେ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ହଁ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କଥା, ସେଗୁଡ଼ା କହିଲେ କେହି ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ ସେମିତି ଆଉ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ କେହି ଆଉ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଯଦି କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଦେବୁ। ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ। ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନ୍ତି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରୋଥ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି, କହିବି। ବହୁତ କିଛି ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବିଷୟରେ, ବହୁତ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଏତିକି ଖାଲି କେମିତି ଗଲେ ଭିଡ଼ିଓ ପଇସା ଆଇବ ଏଇଆ ବି ସେୟା ନାହିଁ, ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ତାପରେ ତା ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ସବୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ସବୁ ମାନିକି ଚଳିଲେ ହିଁ, ନହେଲେ ନାହିଁ ପଇସା ବି ଆସୁଥିଲେ ବି ଟର୍ମିନେଟ୍ ହେଇଯିବ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇପାରେ। ମୋର ତ ଦୁଇଟା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ଅଛି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଅଛି ବହୁତ କିଛି ଇଏ। ତ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ? ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ବି ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ, ଦେଖିବେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲଗ୍, ଯେଉଁଟାକି ସସ୍ପେନ୍ସ ମୁଁ ରଖିଛି କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆଉ ପଛରେ ଦେଖିବେ। କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ, ତାକୁ ସେ ବିଲିଭ୍ କେବେ କରୁନାହାନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପଇସା ଆସିବ ବୋଲି। ତଥାପି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ୟା ପରେ, ପଇସା ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଯେବେ ଯେମିତି ଯାହା ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ସବୁ ଦେଖେଇବି, ସେ ସବୁ ଟିକେ ଏବେ ଜାଣିଲେଣି। ଆଉ କିଛି କୁହ, ଯାତ୍ରା ବୁଲିଲ, ଏନ୍ଜୟ କଲ, ଆଉ ତମ ଗାଁ ଲୋକ କହୁନ, ତମ ସାଙ୍ଗ ଯୋଉ ଦେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବନି? ପୁଣି କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଜୋରରେ କୁହ। ଶୁଭା ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଛି କୁଆଡ଼େ କି, ଶୁଭା ଯାଉନି କହ, ଶୁଭା ଯାଉନି କି ଭା। ତମ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, କୁହ ତମ ଗାଁ ଲୋକ କିଛି କହିବନି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତ କହିପାରିବ ସମସ୍ତେ। ହଁ, ତମ ଗାଁରେ କ'ଣ ସମୁଦାୟ 100ଟା ଲୋକ କି? ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷେ ଲୋକରୁ 100ଟା ଲୋକ ହେଇଗଲେ ଆଗେ 10,000, 1000, 500, ଆଉ 5 ଜଣ, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ନାହିଁ କିଏ ଜାଣିବ। ଆଉ ଆମର କୁହ ରିଲ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାହବ ୟା ପରେ। ଆଉ କିଛି କହିବନି? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କିଛି କହିବେନି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ତ ଦେଖେଇଦେଲି। ସେ ପଚାରୁଥିଲେ ଆସେନ୍ସ, ମୁଁ କହିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବା, ଆମ ପବ୍ଲିକ୍ ବି ଜଣେଇବା। ତ ଏଇଟା ମୁଁ ଜଣେଇଦେଲି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମେ ରହୁଛୁ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଦେଖା ହବ।